flat track competition here in Lamitan City, Basilan. Wara, whole shot na naman. The whole shot king, Kimboy Pineda. Okay bukas guys, no? Marami pa po tayo kami. Yung mga tao na sa loob. Ay, nako. Flat track Pro Open Final, Pro Open Final. Tuara Kimboy Pineda. Rai Baitit. Kimboy Pineda versus Rai Baitit. Yung gusto bumili ng jersey, marami din silang binta dito kay Bornok. Mga punta lang kayo dito sa likod. No? Pro Open Final, Pro Open Final. Tuara Edson Rivera, Doy, Amboan, Jubin Lagrada. Op! Tuara, dikit ang bakbakan, Kimboy versus Rai. Dikit ang bakbakan. Ay, nakuha yun. Nakuha yun si Kimboy Rai. Grabe, kagahil sa liko. Yan. Gikuha sa liko si Kimboy Pineda ni Rai Baitit. Grabe kagahi, Rai Baitit. Oh, grabe. Kimboy, Mitzi, Doy, Ambo and Jubin Lagrada. So once again guys, this is the last and final hit for the Pro Open. So mga national brothers, pagpusihan po natin sa Bornok. Lakas. Rai Baitit, lakas. Kimboy Mitchell Rivera. Nakadola si Mitchie kay Kimboy. Tulgul Bandigan, bike number 68, all the way from Mati. Waiting for white flag, Rai Baitit. Sa kutsisan, pula na kayok na mong kay nainitan. White flag, last lap. Wala akong model sa kuwan. White flag. White flag. Last lap. Waiting for checkered flag, Rai Baitit. Tuara champion, Rai Baitit. Pro Open category, flat track competition, second. Kimboy third, Mitchell Rivera. Doy Bandigan and Amboya Parcon